السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ یقینی طور پر کابینہ میں شامل کریں گے نظام آباد R&B گیسٹ ہاؤس میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے میڈیا سے کیا اظہار۔ منتہا طوفان کی وجہ سے تلنگانہ میں موسلا دھار بارش ہونے کے باعث عوام کی زندگی درہم برہم ہوئی ہے۔ سہارنپور نظام شوگر فیکٹری کا اربن MLA دھن پال نے کیا دورہ۔ فیکٹری کی کشادگی عمل میں لانے کے لیے کسان اور قائدین کی جانب سے کی گئی فریاد۔ کے کویتا کی امریکہ پولیس فائرنگ میں جاں بحق نظام الدین کے اہل خانہ سے کی ملاقات۔ ضلع نظام آباد میں CP سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق محکمہ پولیس نے اسکول بسز کی اچانک تنخی عمل میں لائی۔ دھرپلی منڈل میں رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کیا طوفانی دورہ۔ کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام بنجارہ بھائیوں کے ہمراہ رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے تپسوی مہاراج کے مجسمے پر پیش کی خراج عقیدت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اظہر الدین کو وزارت کی پیشکش کے ذریعے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام، الیکشن کمیشن سے BJP کی شکایت۔ تلنگانہ BJP قائدین کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے نمائندگی کرتے ہوئے کانگریس پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ اظہر الدین کو کابینہ میں شامل کرنے سے روکنے کی درخواست کی۔ M ششی دھر ریڈی کی قیادت میں پیش کی گئی تحریری شکایت میں کہا گیا ہے کہ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے پس منظر میں میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک مخصوص طبقے کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سابقہ محمد اظہر الدین کو وزارت کی پیشکش کی ہے۔ BJP نے اس اقدام کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ ووٹروں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر اس معاملے کی جانچ کرے اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ BJP قائدین نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران اس طرح کی سیاسی پیشکش عوام کو گمراہ کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کانگریس حکومت اقتدار کے ناجائز استعمال کے ذریعے انتخابی ماحول کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ کے کویتا کی امریکن پولیس فائرنگ میں جاں بحق نظام الدین کے اہل خانہ سے ملاقات۔ تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے اپنے جنم باٹا یاترا کے دوران دورہ محبوب نگر کے موقع پر امریکہ میں پولیس فائرنگ میں جاں بحق MD نظام الدین کے اہل خانہ سے ملاقات۔ واضح ہے کہ ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ نظام الدین ماہ ستمبر میں کیلیفورنیا میں پولیس فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ کویتا نے نظام الدین مرحوم کے والدین اور دیگر اہل خانہ سے بروز چاشمہ ملاقات کیا اور اظہار تعزیت کیا۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر واقع آنگن واڑی مرکز کا ریاستی مہیلا کمیشن ممبر سدھام لکشمی نے اچانک تنخی عمل میں لائی۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر ضلع مہیلا چائلڈ ویلفیئر آفیسر رسول بی
اور ریاستی مہیلا کمیشنر ممبر سدام لکشمی نے انگڑی بازار میں واقع 3 نمبر آنگنواڑی مراکز کی اچانک تنقی عمل میں لاتے ہوئے آنگنواڑی مرکز میں موجود 9 بچوں کی حاضری لیتے ہوئے صرف 2 ٹیچرز ہی رہنے کے باعث ٹیچر راجیشوری نے برہمی جتائی اور کمرہ جات میں تعفن پھیلنے کے سبب برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آنگنواڑی مراکز میں کارکردگی کے علاوہ رجسٹر کا صحیح استعمال نہ ہونے کے ساتھ ساتھ رجسٹر میں بے تحاشا غلطیاں ہونے کے باعث 10 دنوں میں کارکردگی میں تبدیلی نہ لانے کی صورت میں سخت کارروائی کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس مرکز میں ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لانے کو ناکام کرتے ضروری اشیاء کو ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ میں ملوث ఆయమ్మ کو ملازمت سے برخاست کرنے کا اظہار کیا۔ ఇక్కడ చూస్తే కనీసం అంగన్వాడీ బోర్డు కాదు కదా, నేమ్ కూడా రాయడం లేదు। మరి టీచర్ని రాజేశ్వర్ గారిని అడిగితే మరి 5గురు వచ్చారు, వాళ్ళకి జ్వరాలు వచ్చాయి వెళ్ళిపోయారని చెప్పడం జరుగుతుంది। అంటే 5గురు వస్తే 5గురికి జ్వరాలు వచ్చి వెళ్ళిపోతారా? మరి అది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు। మరి తను ఏం చేస్తుందో తనకే అర్థమవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాము। మరి ఈ సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి తీసి ఊరి మధ్యలో పెట్టాలని మేము చెప్పడం జరిగింది మేడం को। बांसवाड़ा शहर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश की वजह से गीली होने वाले धान के ज़ख़ीरे का बीआरएस कायदीन ने लिया जायज़ा। बांसवाड़ा शहर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश की वजह से गीली होने वाली धान के ज़ख़ीरे का बीआरएस कायदीन ने जायज़ा लेते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाकर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली मुनासिब कीमत फराहम करें। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश के सबब किसान अपने धान के ज़ख़ीरे की हिफाजत करने के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल होने वाली बारिश के बाइस धान का ज़ख़ीरा पानी की ज़र में आने से किसानों को होने वाले नुकसान के तखमीने की अदायगी अमल में लाते हुए हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर मंडल से मुत्तालिक मौज़ूआत में खरीदी सेंटर को कायम करते हुए किसानों की जानिब से उगाए गए धान के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के तहत शेखपेट डिवीज़न में बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता को फतेह दिलाने के लिए बीआरएस ज़िला निज़ामाबाद सदर आरमूर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के तहत शेखपेट डिवीज़न में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार मंगटी सुनीता की हिमायत में निज़ामाबाद बीआरएस ज़िला सदर आरमूर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाते हुए बीआरएस की जानिब से मुकाबला करने वाली उम्मीदवार एम सुनीता को फतेह दिलाने की अपील की। शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात होने से शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने का ज़िला कामरेड्डी के गरगुल मौजे के हुदूद में वाक़या पेश आया। ज़िला कामरेड्डी के गरगुल मुस्तरिक पर वाक़े राधा सत्संग के हुदूद में खौफनाक वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी ज़िला कामरेड्डी के मराकिज़ पर वाक़े एसपी दफ्तर में AR कांस्टेबल के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने के तौर पर शनाख्त की गई है। इस हिस्से के तहत महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात को आगाज़ किया है। पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से है। रामारेड्डी मंडल मुद्दीकुंटा देहात के साकिन रिकवालापल्ली जीवन रेड्डी ज़िला कामरेड्डी के मराकिज़ पर वाक़े एसपी दफ्तर में AR कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता 10 साल से पहले राजन्ना श्रीसला ज़िला गोलापल्ली देहात में रहने वाली चंदना से शादी की, जिससे इन्हें दोनों दुख्तरान हैं। गुज़िश्ता 4 सालों से शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा होने की वजह से अहलिया चंदना शौहर जीवन रेड्डी से दूर रहने लगी, जिससे शदीद तौर पर मायूस होने वाले शौहर जीवन रेड्डी ने कामरेड्डी मंडल के गर्ग मुस्तरिक पर वाक़े राधा सत्संग के हुदूद में अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर ली। इससे ताल्लुक़ हासिल करदा इत्तलात के फौरी बाद एसपी राजेश चंद्रा और ASP चैतन्या रेड्डी ने जाए मुकाम पर पहुंचते हुए हालत का जायजा लिया। बाद अज़ा मुतवफ़ी की लाश को कामरेड्डी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र शेखपेट में कल रोड शो होने के मौके पर साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने रोड शो, रोड और जलसा आम का लिया जायज़ा।
حیدرآباد میں جوبلی ہل ضمنی انتخابات کے مد نظر شیخ پیٹ ڈویژن میں کل کے ٹی آر کا روڈ شو ہونے کے موقع پر روڈ شو روڈ اور جلسہ کام کا سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے ڈی شرینواس جیون ریڈی جاجولا سریندر کے علاوہ کارتک ریڈی کے ہمراہ جائزہ لیا۔ انہوں نے اس روڈ شو اور جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنے کی اپیل کی۔ دشائی بیڑی انتظامیہ بیڑی ورکرز کے ساتھ ناانصافی کرنے کے باعث مزدوروں یونین کے قائدین نے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ دشائی بیڑی انتظامیہ کی جانب سے 1000 بیڑیوں کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 10 روپے کی دھاندلی کرنے کے ساتھ ساتھ پتہ اور تمباکو کے مسائل پر بیڑی ورکرز یونین قائدین نے سیاسی پارٹی قائدین کے زیر اہتمام دھرنے کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کلکٹر کو ایک یادداشت حوالے کیا۔ اس دھرنے کے پروگرام میں یونین کے قائدین کے علاوہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے طاہر اے ایس پوشٹی، رمیش بابو، پربھاکر، ضلع پریشد کے سابقہ چیئرمین ڈی وٹھل راؤ و دیگر نے شرکت کی۔ ایڈپلی منڈل کے جانکا پیٹ دیہات میں واقع خریدی سینٹر کا ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے اچانک تنخی عمل میں لائی۔ ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے ایڈپلی منڈل کے جانکا پیٹ دیہات میں خریدی سینٹر کا جائزہ لیتے ہوئے باوقت ہونے والی بارش کے سبب دھان کا ذخیرہ گیلا ہونے پر کافی تکلیف ہونے کا اظہار کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ کسان اپنی پیداوار کو دھوپ میں بہتر طور پر سکھائے اور نمی مکمل طور پر علیحدہ ہونے کے بعد خریدی سینٹر میں منتقل کرنے کی تاکید۔ کلکٹر نے کہا کہ اس سے متعلق عہدیداران خریدی سینٹر کا ہر روز تنخی عمل میں لاتے ہوئے کسانوں کی کاشت کردہ پیداوار کو خریدی عمل میں لانے کے طریقہ کار کے تعلق سے آگاہی حاصل کرے اور حکومت کی جانب سے مناسب قیمت کسانوں کو فراہم کیا جا رہا ہے یا نہیں کے تعلق سے آگاہی حاصل کرنے کی تاکید کی، اور حال ہی میں ہونے والے غیر موسمی بارش کے سبب متاثر کسانوں کو حکومت کی جانب سے دیے جانے والی مدد کے بارے میں واقف کرواتے ہوئے انہیں سہارا دینے کا اظہار کیا۔ منتہا طوفان کی وجہ سے تلنگانہ میں موسلا دھار بارش ہونے کے باعث عوام کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرامکا نے منتہا طوفان کے پیش نظر ریلیف اور بحالی کے اقدامات کے تحت ضلع کلکٹر ایس ڈی آر آر پی آر 22 فنڈ استعمال کرتے ہوئے اور ماباقی 30 دنوں کے لیے توثیق کرے اور فنڈ سے متعلق کسی بھی قسم کی دقت نہ ہونے کے لیے کلکٹر ان کو اقدامات جاری کیے۔ منتہا طوفان کے مد نظر سی ایم ریونت ریڈی نے پوری کابینہ کو 48 گھنٹے پہلے متحرک کرنے کے لیے حکومتی انتظامیہ اس کے مطابق رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاست میں جانی نقصان کے علاوہ املاک کے بھاری نقصان سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ آنے والے 24 گھنٹے میں کلکٹر اور دیگر عہدیداروں نے اپنے یہاں مانیول رکھ کر راحت و بحالی کے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ سارنگپور نظام شوگر فیکٹری کا اربن ایم ایل اے دھن پال نے لیا جائزہ۔ سارنگپور نظام شوگر فیکٹری کا اربن ایم ایل اے دھن پال نے دورہ کیا۔ اس موقع پر این سی ایس ایف مزدوروں نے دھن پال کو ان کے درپیش مسائل کے تعلق سے ایک یادداشت حوالے کیا، جس پر رد عمل ظاہر کرنے والے اربن ایم ایل اے دھن پال نے اقتدار پر آنے کی صورت میں نظام شوگر فیکٹری کو بحال کرنے کے تعلق سے تیقن دیا، اور اس دوران مزدوروں نے ان سے متعلق مسائل میں اسمبلی میں اٹھانے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2010 میں اس فیکٹری کو ٹی ڈی پی حکومت کی جانب سے خانگیانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بھارتیہ کسان سنگھ قومی سیکریٹری سایا ریڈی و دیگر موجود تھے۔ ضلع نظام آباد میں سی پی سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق محکمہ پولیس کے زیر اہتمام اسکول بسز کی اچانک تنخی عمل میں لائی۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں واقع نظام آباد اربن بھودن ڈویژن کے حدود میں پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق محکمہ پولیس اور موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اسکول بسوں اور خانگی بسوں کی تنخی عمل میں لاتے ہوئے گاڑیوں کے دستاویزات اور ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ انشورنس کی تفصیلات سے آگاہی حاصل۔ اس موقع پر عہدیداروں نے کہا کہ طلباء کی وضاحت کے مد نظر اس تنخی کو عمل میں لایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ियों के मालिकीन पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह दिया। एमपीडी अरविंद अपनी लापरवाही के रवैये को तर्क करके मुल्क की तरक्की के लिए सेहत व तालीम के अलावा रोज़गार पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मरकज़ से फंड्स लाने के लिए कोशिश करे। सैयद खैसर। रियासत तेलंगाना जॉइंट कन्वीनर इंतखाबी मुहिम कमेटी सैयद खैसर ने राम भोपाल कांग्रेस भवन में मुनाकिदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए निजामाबाद एमपीडी अरविंद पर पलटवार करते हुए इन्होंने एमपीडी अरविंद को अहानत आमेज अल्फाज की अदायगी से गुरेज करते हुए अपने मुखालिफिन का एहतराम करने की ख्वाहिश की और कहा कि बीजेपी से पार्टी 2014 के इंतखाबात में पैसा वापस करेंगे, हर एक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करेंगे और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के ताल्लुक से हिंदुस्तान के भोले भाले अवाम को धोखा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एमपीडी अरविंद अपनी लापरवाही का रवैया रोककर तरक्की, सिमत, तालीम और रोज़गार पर तवज्जो देते हुए मरकज़ से फंड्स लाने के लिए कोशिश करने का इजहार। हर एक के दिन आते हैं, आप अपना फख्र तकब्बुर के प्राउडनेस को ख़त्म करो, वरना बड़ी बड़ी हुकूमतें हल गई, ख़त्म हो गई। चीफ मिनिस्टर जाके एमएलए नहीं बना। आप बताइए, आपके वालिद साहब भी 2 मरतबा एमएलए हार गए थे ना, वो किसने हराया? अरे 2 बार हार गए तो चीफ मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के। तो ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए। किसी के बारे में बोलेंगे, किसी पे 1 उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। महेश कुमार गौरव के बारे में आप सब बोलिए। हर एक का वक्त आता है। आप एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के बारे में काम करिए। कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, कभी किसी के आंसू पोछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके? आप क्या फैसिलिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बोल के? आप सेंट्रल से क्या फंड लेके आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, बताइए मुझे। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मौका दे रहे हैं हम आपको। मुल्क की क्रिकेट टीम में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले अजहरुद्दीन को यकीनी तौर पर काबीना में शामिल करने का शहर के R&B गेस्ट हाउस में मुनक़िद मीडिया इजलास से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। निजामाबाद R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने मीडिया के साथ मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने अजहरुद्दीन को यकीनी तौर पर काबीना में शामिल किया जाएगा और मेरी नज़र में PCC का ओहदा काफ़ी अहमियत रखता है और इसके अलावा इन्होंने TPCC सदारती ओहदे से मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि डिप्टी CM के ओहदे की दौड़ में भी होने के बारे में बताया गया। मुल्क भर में क्रिकेट टीम के लिए तवील अरसे तक कैप्टन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अजहरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल करने के लिए ICC की जानिब से गौर किया गया है। इन्होंने कहा है कि काबीना में अजहरुद्दीन को शामिल करने के खिलाफ बीजेपी अपनी चालाकी का मुजाहरा करते हुए इसको रोकने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। అజరుద్దీన్ గారి గురించి ఈ దేశ ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలియంది కాదు. సుదీర్ఘకాలం భారత క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి ఆ దశలో ఎన్నో విజయాలు సాధించినటువంటి ఘనత అజరుద్దీన్ గారిది. ఇవాళ ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆనాడు భారతదేశ క్రికెట్ జట్టుకి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చినాయంటే అజరుద్దీన్ యొక్క సారథ్యం పనిచేసింది. క్రీడా ప్రపంచానికి కాకుండా యావత్ దేశానికి కూడా వారు క్రీడల ద్వారా సేవలు అందిన సందర్భం. ఒకమారు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా రకరకాలుగా ఈ దేశానికి సేవలు అందించినారు. వారికి MLC పదవి ఇచ్చి ఇవాళ క్యాబినెట్లకు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయిస్తే దాన్ని అడ్డు తొలగే విధంగా విషయం వెళ్ళగక్కుతూ ఒక మైనారిటీకి అవకాశం వస్తూ ఉంటే ఓర్చుకోలేని బీజేపీ నాయకులు ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్కి అప్రోచ్ అయ్యి దీన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. माकलूर मंडल के मुकाम पर साबिका ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने मामडीपल्ली देहात में वाक़ हर घर में कांग्रेस पार्टी कार्ड्स की गई तकसीम। माकलूर मंडल के हुदूद में वाक़ मामडीपल्ली देहात में हर घर में बाकी कार्ड की फराहमी अमल में लाने के तहत साबिका ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने मौजू के अवाम के हमरा बाकी कार्ड की अहमियत, कांग्रेस हुकूमत के 22 महीने की हुक्मरानी में रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए होने वाले बाक़िया जात के बारे में आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी कायदीन D श्रीनिवास राव, CP मल्लारेड्डी, T शेखर, गणपति,
DC गंगाधर टी, पुण्याराजू, मोतीलाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम बंजारा भाइयों के हमरा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तपस्वी महाराज के मुजस्समे पर पेश की खिराज अकीदत। पार्टी के ज़ेर एहतमाम बंजारा ब्रदाना के हमरा तपस्वी रामाराव महाराज की 5वीं बरसी के मौके पर आज धरपल्ली मंडल के मराकिज़ पर वाक़े इनके मुजस्समे पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर MLA ने कहा कि बंजारा ब्रदराना के लिए कांग्रेस पार्टी हर वक्त दस्तयाब में रहते हुए इनके हुकूक की हिफाजत के अलावा तरक्की के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बंजारा ब्रदराना की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है और बंजारों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही आयद होने का इजहार किया। प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर आरमूर चिन्ना बालराज, M गंगारेड्डी, M नरसिया के अलावा दीगर ने शिरकत की। 5వ వర్ధంతి సందర్భంగా మరి బంజారా సోదరులందరూ కూడా వర్ధంతి జరుపుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మరి రామారావు మహారాజు గారి యొక్క ఆశీస్సులు, అదేవిధంగా శివలాల్ మహారాజు ఆశీస్సులు, జగదమ్మ మాత ఆశీస్సులు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ కుటుంబాలపైన వాళ్ళపైన ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయుష్ ఆరోగ్యంగా మరి పాడి పంటలతో సుఖంగా జీవించేటట్టు ప్రసాదించాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మరి మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ బంజారాల యొక్క అభివృద్ధికి, బంజారాల యొక్క హక్కులను కాపాడడానికి పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది. చరిత్రలో జరిగిన ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భూములు ఇచ్చినా, ఇలా ఇండ్లు ఇచ్చినా, మరి రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చినా కానీ ఏదైనా బంజారాలు అభివృద్ధి చెందినంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే జరిగింది కాబట్టి। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यकीनी तौर पर काबीना में शामिल करेंगे निजामाबाद R&B गेस्ट हाउस में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से किया इजहार। मुंतहा तूफान की वजह से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश होने के बाइस अवाम की जिंदगी दरहम बरहम हुई है। सारंगपुर निजाम शुगर फैक्ट्री का अर्बन MLA धनपाल ने किया दौरा। फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के लिए किसान और कायदीन की जानिब से की गई फरियाद। के कविता की अमेरिका पुलिस फायरिंग में जाबाहक निजामुद्दीन के अहल खाना से की मुलाकात। जिला निजामाबाद में CP साई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस ने स्कूल बसेस की अचानक तनखी अमल में लाई। धरपल्ली मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम बंजारा भाइयों के हमरा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तपस्वी महाराज के मुजस्समे पर पेश की खिराज अकीदत। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।